بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ہم تو پہلے دن سے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کا سارا ناکام ترین نظام ہے، یہ نہیں چلنے والا۔ یہ جو لٹیروں کو اچکوں کو لا کے بٹھایا ہوا ہے، مسلط کیا ہوا ہے، اس سے کوئی بہتری نہیں آئے گی۔ لیکن اب جو ہے وہ سسٹم کے اندر سے بڑے تگڑے جرنیل جو ہیں، بڑے تگڑے جرنیل، وہ اب چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام ناکام ہو چکا ہے، فلاپ ہو چکا ہے، اور اگر یہ چلتا رہا تو پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ لیکن یہ اب آوازیں آ رہی ہیں۔ کچھ ایک اسی سے متعلق ایک آپ سے خبر شیئر کرنی ہے۔ ترتیب سے ذرا خبریں شروع کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسداد دہشت گردی عدالت پاکستان تحریک انصاف کے 3 وکلاء کی عبوری ضمانتیں منظور ہو گئی۔ نیاز اللہ نیازی صاحب، شعیب شاہین صاحب، انصر قیانی صاحب، ان کو تھانہ سیکریٹریٹ میں مقدمہ درج کیا گیا تھا، تو لہٰذا ان سب کی ضمانتیں 18 دسمبر تک منظور ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر ہے، اور وہ ہے اسلام آباد کا قتل عام۔ یہ بالکل پیچھا نہیں چھوڑ رہا، اور نہ صرف پیچھا نہیں چھوڑ رہا بلکہ ہر روز ایک نہ ایک نئی جہت کے ساتھ یہ منظر عام پہ آ رہا ہے، اور اب یہ سوالات جو ہیں وہ پوچھنا شروع کر دیے گئے ہیں، اور اب یہ پارلیمان کے اندر یہ معاملہ پہنچ گیا ہے۔ اور یہ کریڈٹ اس کا جاتا ہے زرتاج گل صاحبہ کو۔ انہوں نے قائمہ کمیٹی برائے داخلہ میں ایک سوال پوچھا ہے، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ، اس میں انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے، لیٹر لکھ دیا ہے قائمہ کمیٹی کو کہ 25 اور 26 نومبر کو کس کے حکم پر شہریوں کو سیدھی فائرنگ کی حکم کس نے دیا، اور یہ سیدھی فائرنگ کس نے کی۔ اسلام آباد سے 1000 سے زائد پشتونوں کو لسانی بنیادوں پر گرفتار کیوں کیا گیا، یہ انہوں نے خط لکھا ہے۔ اور زرتاج گل نے یہ سوال اٹھایا، محسن نقوی بتائیں کہ 25 اور 26 نومبر کو کس کے حکم پر شہریوں پر سیدھی فائرنگ کی گئی، اور وزیر قانون بتائیں کہ کتنے افراد کی اموات ہوئیں اور کتنے زخمی ہوئے۔ وزیر داخلہ بتائیں کہ مطیع اللہ جان کو پمز ہسپتال کے باہر سے اپنی صحافتی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے کیوں گرفتار کیا، اور اسلام آباد سے 1000 سے زائد پشتونوں کو لسانی بنیادوں پر گرفتار کیوں کیا گیا، صحافیوں کو ان کی صحافتی ذمہ داریاں ادا کرنے پر دھمکایا کیوں جا رہا ہے۔ اور میرے حلقے سے انہوں نے کہا کہ شفیق لون شہید ہوا جس کی لاش نہیں دی جا رہی تھی۔ یہ سوال نامہ وزیر داخلہ کو دیں اور ان سے کہیں کہ وہ جواب دیں۔ زرتاج گل کے سوالات جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے رہنما ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے کہا کہ ہمارے بھی لوگ گرفتار ہیں، ان کو چھڑانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ سوالات آج اٹھائے گئے، اور تفصیل کے ساتھ جو زرتاج گل صاحبہ ہیں انہوں نے یہ سوالات پوچھے ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ ان سوالوں کے جوابات جو ہیں وہ آتے ہیں یا پھر ان سوالوں کے جواب دینے کے بجائے زرتاج گل صاحبہ جو ہیں وہ غائب ہو جاتی ہیں۔ یہ سارے کا سارا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ صحافی قمر میکن کی بھی درخواست آپ کو دی ہے کہ اس کو ہراساں کیوں کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس واقعے کے بعد، اسلام آباد قتل عام کے بعد، بہت سارے صحافیوں کو دھمکایا جا رہا ہے، جو رپورٹ کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے، ان کو دھمکایا جا رہا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب کیسے دیا جاتا ہے، کیونکہ اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس قائمہ کمیٹی بہت ہی اہم فورم ہے، پارلیمانی فورم ہے، اور وہاں پہ آپ سوالات کر بھی سکتے ہیں، پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جی کچھ اور سوالات بھی پوچھنے چاہیے، اور یہ سوالات پارلیمان سے بھی پوچھنے چاہیے، اور وہاں پہ بھی سوالات جو ہیں وہ سبمٹ کروانے چاہیے پاکستان تحریک انصاف کے ارکان کو، اپوزیشن ارکان کو خاص طور پہ۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور جو اہم سوال اٹھا ہے جی وہ ہے چیئرمین نیب، ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہیں نذیر احمد بٹ صاحب ہیں، اور ان کو چیئرمین نیب لگوایا بھی موجودہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے۔ کل چونکہ پورے ملک میں کرپشن کا بنایا گیا جی دن بنایا گیا، اور کرپشن اینٹی کرپشن ڈے بنایا گیا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ فروغ کرپشن کا دن ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جس طریقے سے پچھلے 2.5 سال سے کرپشن کو فروغ دیا گیا، اور جتنے بھی بڑے بڑے لٹیرے تھے ان سب کو معاف کر دیا گیا، اور نہ صرف ان کو معاف کیا گیا بلکہ ان کو ریڈ کارپٹ دیا گیا، ریڈ کارپٹ سے ان کا استقبال کیا گیا، اور ساری کی ساری حکومتی مشینری، ریاستی مشینری ان کے سامنے سربسجود ہوئی۔ یہ شرمناک مناظر جو ہیں وہ پوری دنیا نے دیکھے، اور یہ سب کچھ ہوا
और अदालती फैसलों को पामाल किया गया और मुकदमात, चलते हुए मुकदमात जो हैं, उन मुकदमात को नैब ने वापस लिया। नैब कवानीन में तब्दीलियां की गई, एक दफा नहीं 2 दफा की गई, और उसके बाद फिर सारे के सारे हुक्मरान टोले को जो है वो रिलीफ दिया गया। सारे के सारे हुक्मरान टोले को एक एमनेस्टी दी गई, और उन तमाम करप्ट माफिया ने जिनके मुकदमात या तो जेर तफ्तीश थे या फिर जिनके मुकदमात नैब अदालतों में थे और जिन पर फर्द जुर्म आयद किया जाना था, जिनको सजाएं होनी थी, जिनको जेल भेजा जाना था, जिनके जाली अकाउंट्स पकड़े जाने थे, वो सब के सब जो हैं, उन सब को क्या किया गया, उन सब को ला के इख्तदार के ईवानों पर मुसल्लत कर दिया गया, अवाम पर मुसल्लत कर दिया गया, और तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में सारी की सारी रजीम चेंज की गई उस करप्ट माफिया के लिए। उस करप्ट माफिया के लिए जिसके बारे में पिछले 25 साल से, क्वार्टर सेंचुरी जिसे कहते हैं, 25 साल से कौम को यह बताया जा रहा था कि जनाब इन्होंने मुल्क को बर्बाद किया। तो चेयरमैन नैब कल आए हैं नजीर अहमद भट्ट साहब, उन्होंने तकरीब से खिताब किया। पूरे मुल्क में तकरीबात हुई और मैं हैरान हूं कि उसमें मरीम साहबा ने भी एंटी करप्शन पे एक बयान जारी किया, शहबाज शरीफ साहब ने भी एंटी करप्शन पे बयान जारी किया। यकीनन उनके स्टाफ ने जारी किया होगा, क्योंकि खुद तो इंसान इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि जिस पे फर्द जुर्म आयद होनी हो, जिसके जाली अकाउंट्स पकड़े जा चुके हों, जिसने हिसाब देना हो, और वो अपने हाथ से कोई ऐसा बयान जारी करे, क्योंकि इतना जमीर जो है हिम्मत इजाजत नहीं देता, किसी को इतनी हिम्मत नहीं देता। तो बहरहाल उनके होते हैं, स्टाफ अफसर होते हैं, उन्होंने बयान जारी किए तो वो सुनकर पढ़कर एक हंसी भी आ रही थी और अपने आप पे अफसोस भी हो रहा था कि ये कैसी कौम है कि जिनको जेलों में होना चाहिए था उनको इख्तदार के ईवानों में बिठाया हुआ है, और जिन विचारों के खिलाफ अभी तक कोई एक मुकदमा भी नहीं निकला, उन सब को, वो करप्शन के मुकदमात में तो जा नहीं सकते थे, उन सब को गद्दारी, बगावत, दहशतगर्दी, कत्ल, अक़दाम कत्ल, मजहबी मुनाफरत, दुनिया का कोई ऐसा जुर्म नहीं जो ना छोड़ा गया, वो उन पर लगा के उनको जेलों में डाला हुआ है। वो या बेचारे फौजी तहवील में हैं या फिर जेलों में पड़े हैं, और उनकी तादाद सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में है, और उसमें पिछली सारी काबीना, इमरान खान समेत उनकी काबीना शामिल है, वो सब के सब बेचारे अंदर हैं, और उनको तोशाखाना के, जायज तोशाखाना के मुकदमात में उनको नाजायज जो तोशाखाना है वो बाहर हैं, उनके मुकदमात वापस लिए जा रहे हैं। वो गाड़ियां जो कि कोई ले नहीं सकता था, वो गाड़ियां उन्हीं के पास हैं, जेर इस्तेमाल हैं, मौजें कर रहे हैं, और लेकिन वो आज़ाद हैं, और वो जिनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं, जिन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, वो बेचारे जेलों में हैं। तो चेयरमैन नैब जो हैं वो ये बता रहे थे कि जनाब नौजवान बड़ा मायूस है, और मनी लॉन्ड्रिंग के कोई नित नए तरीके आ गए हैं, नौजवान मायूस है, और 12 लाख पाकिस्तानी, यानी कि पाकिस्तान का जो टैलेंट है वो बाहर जा रहा है मायूस होकर। तो ये बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन है। हमें सोचना चाहिए कि 12 लाख नौजवान पाकिस्तानी पढ़ा लिखा बाहर क्यों गया। तो मेरा ख्याल है कि चेयरमैन नैब को ये बात अपने आप से पूछनी चाहिए, और उसके बाद फिर जो इस वक्त डिफेक्टो जो रूलर्स हैं उनसे पूछनी चाहिए, क्योंकि डिजोरे तो मजे कर रहे हैं और उनका तो कोई मसला नहीं है। वो भी जो डिजोरे हैं वो भी डिजोरे नहीं है, वो भी इलेक्शन चोर और मैंडेट चोर हैं। तो डिफेक्टो डिजोरे जो हैं उनसे पूछना चाहिए कि जनाब ये सब कुछ हो क्यों रहा है। ये सारे का सारा जाली निज़ाम तो बड़ी मेहनत से उन्होंने कायम किया है और बंद कमरों में बैठ के किया है, सिर्फ इसलिए कि जो है ये मुआशरा जो है वो करप्शन फ्री ना बन जाए। तो ये उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि वो तो हर रोज यही पूछते हैं, हम भी यही पूछते हैं कि क्या वजह है कि इस वक्त हजारों नहीं लाखों पाकिस्तानी जो हैं वो पासपोर्ट बनवा रहे हैं। करोड़ों पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवा चुके हैं, और वो सब बाहर फ्लाई करना चाहते हैं, अपना सरमाया बाहर लेके जा रहा है। सरमायादार जो है, कारखानादार जो है, वो अपना कैपिटल बाहर लेके जा रहा है, और सैकड़ों नहीं हजारों पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो हैं वो दुबई में
और बैरून मुल्क जो है वो उनकी कंपनियां रजिस्टर हो चुकी हैं, पाकिस्तान से वो भाग रहे हैं। तो ये बातें सारी की सारी चेयरमैन नैब को पूछनी चाहिए थी अपने आप से, और चेयरमैन नैब ये भी बताएं कि पिछले जब से वो आए हैं उस वक्त से लेके आज तक कितने सियासतदानों, कितने ब्यूरोक्रेट्स और कितने मिलिट्री रिटायर्ड लोगों और उनके अजीजों अकारब के मुकदमात बंद किए गए हैं, और उनमें कितने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं, उनमें कितने 4 स्टार जनरल रिटायर्ड हैं जिनके अजीजों अकारब पे या उनके अपने मुकदमात वापस लिए गए हैं, इंक्वायरीज बंद की गई हैं। ये सारे का सारा मेरा ख्याल है कि चेयरमैन नैब साहब को बताना चाहिए। उसके बाद अंदाजा हो जाएगा कि 12 लाख पाकिस्तानी नौजवान वो बाहर क्यों गया है। तो बहरहाल उससे आगे बढ़ते हैं, बात को कुछ और करते हैं, क्योंकि हम ये भैंस के आगे बीन जो है वो बजाते रहेंगे कि शायद कभी कोई सुन ले और अकल आ जाए और अपने किए पे नदामत हो उनको, और उसके बाद पाकिस्तान को आगे ले जाने का वाकई जो है मुखलिसाना कोशिश की जाए। आगे बढ़ते हैं। कल जी आईनी जो गैर आईनी अदालत है, गैर आईनी तरमीम के जरिए एक आईनी बेंच बनाया गया जो यकीनन अभी तक उस पर सवाल है। उसके सामने जी शहीद अरशद शरीफ साहब का केस खुदा खुदा करके लगा, और ऑलमोस्ट कोई 19 माह के बाद लगा जी, क्योंकि काजी फायज ईसा साहब 13 महीने रहे हैं, 13-14 महीने, तो उन्होंने उस फाइल को हाथ नहीं लगाया। और उससे पहले थे जस्टिस, चीफ जस्टिस थे जी उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, और जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस नकवी साहब, और उनकी अदालत में वो 5 मेंबर्स बेंच था, और उस 5 मेंबर्स बेंच ने ऑर्डर पास किया हुआ था, और उसमें शायद जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी थे उस लार्जर बेंच में, सॉरी जस्टिस मजहर अली अकबर नकवी साहब थे, 5 रुकनी लार्जर बेंच। उन्होंने 4 सवाल पूछे थे, वो 4 सवालों के जवाब अभी तक नहीं आए, और काजी साहब के पूरे 13 महीने गुजर गए, उन्होंने उस फाइल को हाथ नहीं लगाया। अब वो कल केस लगा, और कल भी 3 मिनट के अंदर अंदर उस केस को दोबारा दाखिल दफ्तर कर दिया गया, क्योंकि सरकार ने बताया कि अभी तक केनिया के साथ एमएलए म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट का मुआहिदा नहीं हो सका, और जब तक एमएलए नहीं होता, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट का एग्रीमेंट नहीं होता, तब तक ये केस आगे बढ़ नहीं सकता। तो इस तरीके से तकरीबन 2 साल और 2 महीने हो गए हैं शहीद अरशद शरीफ को, 2 साल 2 महीने हो गए हैं जी। अक्टूबर 22 में गए थे, और अब 24 दिसंबर आ चुका है, तो अभी तक ये अभी एमएलए ही साइन नहीं कर सके, जबकि कैनियन हाई कोर्ट एक फैसला अपनी ही हुकूमत के खिलाफ, अपनी ही पुलिस के खिलाफ, अपनी ही इंतजामिया के खिलाफ दे चुकी है शहीद अरशद शरीफ साहब के बारे में। तो ये है सिचुएशन, ये है सूरत हाल। तो देखते हैं कि अब पहले 19वां बाद लगा, तो अब अगली हियरिंग कब आती है। फिल वक्त इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।